প্রেম বাজারে ভিডিও করা অত সহজ নয়। তোমার ভিতর থাকে যদি লজ্জা শরম ভয়, প্রেম বাজারে ভিডিও করে ভিউ তুমি পাবে, লজ্জা শরম ভয় যেদিন তোমায় ছেড়ে যাবে। প্রেম বাজারে শায়রি বলা আমার মনের ধ্যান, কেমন করে বলবো শায়রি নেই তো ভালো জ্ঞান। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে এই প্রেম বাজারে এসে এই মামার সাথে দেখা গেলে কি বলবো গাইস, ভাষায় বলে বোঝাতে পারে না। जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो मामा असली है। चलिए गाइस, अच्छा है वीडियो अच्छा हुआ, लाइक चाहिए बंधुरा। ये फेसबुकेर नायक महानायक फेसबुके। अरे मामा मामा যা কথা বলে দিয়েছে কি বলবো গাইস। सुमंदा से रेलगेट वायरल, रेलगेट वायरल। लाइक होना चाहिए जरूरी। तो लाइक तो बनता है गाइस, तो मारो लाइक। हमारे जितने भी फैन बोले थे भाई को मारो लाइक और फॉलो करो गाइस।